जय जगन्नाथ सांग मैंने केमिति अच्छा समस्ते चाहतु आज आम समस्ते जीवा सुवर्णपुर होता अष्टपद नाम जगह बुली आसा। हाँ फ्रेंड्स बर्तमान आम समस्ते बर्तमान अष्टपद नाम यज्ञ बुलायापी जाऊँच देखु केमिति भाव लाइटर तोरण सजाई। तो आम धीरे धीरे बर्तमान अष्टपदी जो से पीठस्थल को जाऊँच से नामस्थल को जाऊँच। ये मुझे कही रखुची ये जो अष्टपदी होठी निर्दिष्ट गोटे संप्रदायर बस्ती जोटिकी एमाने बहुत शुद्धपूत भाव 7 दिन पर्यंत आमिष भक्षण करती ना एवं ये हूँ धीवर संप्रदायर एक बस्ती जोटिक एवं से माने 7 दिन 8 दिन केतेबेले नदी माछ धरती ना। निश्चिंत भाव बहुत स्वागत योग्य कथा देखो केमिति भाव आम इतिमध्य नामस्थल पहुँचाई आ महिला भक्त माने हरे कृष्ण हरे राम नित्याग राधेश्याम राम नाम जप करुँच। देखु भक्त मानकर जीवा आसवा लगी रही बहुत लोक मान समागम होती संध्या 8 घटिका प्राय अष्टप्रहर नाम यज्ञ माने दिन राति अहोरात्र संकीर्तन लगी रहिबो। देखु ये केमिति भाव बहुत भक्त मान समागम भक्त माने संकीर्तन उपभोग करुँच महिला भक्त माने खंजणी झांझ खोल इत्यादि बाजा बजई कृष्ण रामंकर संकीर्तन गान करुँच। ये भाव विह्वल परिवेश इच्छा होता है मु भी जाकि सेठारे प्रभुंकर गुणगान करी एवं संकीर्तन भाग नेबी किंतु इच्छा है कहीं मुझे शुद्धपूत भाव नी से निज मन मत धिकार कला ना तू से जाना प्रभुंकर गान करने पूर्व निश्चिंत भाव निजक शुद्धि होगा पड़े। महिला भक्त माने राम नाम गाई गाई संकीर्तन कर निश्चिंत भाव बहुत खुशी लगुच। ए बस्ती वर्ष को थरे ये अष्टप्रहर नाम यज्ञ अनुष्ठित हुए बहु पाखापाखी ग्रामरू संकीर्तन मंडली आसी था संकीर्तन करने एठार चलो आम टे जा जो भजन व्यवस्था होती सेठी जाई बुली आसवा। देखिपुंट ये पाखरे माँ मंगलांकर एक मंदिर अच्छी चाहूँ बर्तमान धीरे धीरे आम जा से रोषशाला आड़ को जोटिकी भोजन व्यवस्था होती अन्न सेवन व्यवस्था होती चलतु से आड़ को जीवा। बहुत लोक मान समागम होती देखु केते लोक मान समागम
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି। ସମସ୍ତେ ପୁରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରୋଷଘର। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି 200-300 ଜଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଜଣେ କୁନି ସେବାକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭାତଟେ ଡାଲିଟେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେବନ ଚାଲିଛି। ସମୟ 9ଟା। ଅହୋରାତ୍ର ସେବନ ଚାଲିବ। ଏଣେ ଅହୋରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଥିଲା। ଭାତ, ଡାଲି, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ପନିର ମଧ୍ୟ, ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ସେବନ କରି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିବା ମୋ ସାଥୀମାନେ କହିଲେଣି, ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଯାଇଛୁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ସେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ସେଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ପୀଠସ୍ଥଳ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମନ ଲାଖିଗଲା। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇ ହରେକୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ ଶବ୍ଦରେ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ନିଜ କାୟାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗାଇ ଉଠିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ